дуруду паём ба ҳамаи онҳое ки дар назди оинаи нилгун нишаста оғози барномаи моро интизор ҳастанд. ин ҳафта ҳам мо ба назди оинаи нилгун онҳоеро даъват карданӣ ҳастем ки тарзи тайёр кардани хӯришҳоро дӯст медоранд. имрӯз дар барнома боз як намуди нави хӯриши баҳорӣ аст. ин хӯришро барои шумо кадбону шоираҷон тайёр мекунанд. шоира, хуш омадед ба барномаи мо. хӯрише ки шумо имрӯз тайёр карданӣ ҳастед аз кадом мавод иборат аст? барои тайёр кардани ин хӯриш ба мо лозим аст гӯшт, картошкаи опазшуда, сабзии опазшуда, лаблобии опазшуда, бодринг, шиби тикӯҳӣ, пиёз, картошкаи бирёншуда, тухми ҷӯшондашуда ва майонез. бинандагони гиромӣ, омодаи тамошои барнома бошед. касоне ки дар хона чунин мавод доранд, марҳамат, бо мо ба кор шурӯъ кунем. дар воқеъ гуфтанӣ ҳастам ки бинандагони гиромӣ, шоирабону дар яке аз барномаҳои мо иштирок карда тарзи тайёр кардани торт бо номи яхмосро нишон дода буданд. ҳамин не? Бале. саломат бошед. мана имрӯз бошам ин кас як намуд хӯришро барои шумо нишон медиҳам. марҳамат, ба кор шурӯъ мекунем. чӣ кор кардан лозим аст? дар аввал гӯштро майда мекунем. чӣ гуна реза мекунем? майда чоркунҷа реза мекунем ва дар равған бирён мекунем. ман чӣ кор кунам? шумо пиёзро аз ҳамин асбоби махсус мегузаронед. хеле бояд мо майда реза кунем, чунки вақте ки мо ина бирён мекунем тез тайёр мешавад, тез мепазад. шоираҷон, бо ин асбоби махсус ман натавонистам пиёзро гузаронам. биёед набошад ҳамин пиёзро бо корд реза кунем, беҳтар мешавад. ин асбобро дар дигар ҷо истифода мебарем. мо бояд пиёзро тунук реза кунем. бале. аввал пиёзро бирён мекунем ё гӯштро? на, фақат гӯштро бирён мекунем. пиёзро шушта дар дохили хӯриш илова мекунем. бисёр хуб, ман набошад мешӯям. шоираҷон, бале. дар вақти ба хӯриш ҳамроҳ кардан мо бояд ҳатман дар оби ҷӯш шӯем, чунки камакак бояд мулоим шавад. чунки мо инро зинда истифода мебарем, намухта. вақте ки дар оби ҷӯш инро мешӯем, камакак мулоим мешавад. бале. ва метавонем мана дар хӯриш истифода барем, чунки каме дар вақте ки оби гарм шустем, ин камакак мулоим шуд. бале. марҳамат, ҳам тундиашро гирифт оби гарм. равғанро мондем роған тасфид. мо метавонем акнун гӯштҳоро дар ҳамин равғани тасбон бирён кунем. тайёр аст? бале, тайёр шуд. гӯштро дар равғани тафсон бирён мекунем. равған тасбон. бале, мемонем ки сур шавад. бале. тайёр шуд? бале. ба зарф мегирем акнуна. беравған мегирем? бале, беравған. тайёр аст, мо метавонем ки аллакай ба зарф гирем, беравған. хеле бояд сур кунем. тайёр аст. хеле кӯтоҳ гӯшт тайёр шуд. бале. бештари ман кадбонуҳо намин хӯришҳоро бо гӯшти мурғ тайёр мекунам. хӯрише ки шумо тайёр мекунед бо гӯшти бале, бо гӯшти гов ва онро мо майда реза кардем, дар равған пухтем. бале. хеле набошад, инро куштан лозим аст. бале. насӯзад. гӯшт тайёр. аллакай биёед сар мекунем ба кор. ба фикрам бале. асосии кор ҳозир сар мешавад. чӣ кор мекунем? ба тайёр кардани хӯриш оғоз мекунем. дар қабати аввал гӯшт мемонем, баъд ҳама маҳсулотҳоро боло ба боло мечинем. яъне қабат ба қабат мечинем. бале. марҳамат.
تو با قبات چیندن ما باید از تراشک گذرونیم. бале. چی رو گذرونم من؟ аввал тухмро аз пӯсташ ҷудо мекунем. مرحبا. میدونید چه جدا میکنیم؟ شما دیدید در برنامه خیلی تیز از پوستش جدا کنم. در طول 1 ثانیه ما میتوانیم از پوستش جدا کنیم. من خیلی میگیرید. کمی در دستتون سایش میگیرید. تو اینکه پوستش بتون جدا شود. و تازه کردن اون وقت خیلی وقتی کم رو میگیره. دیدید؟ تیز تازه میشود. این هم یکی از مصلحت‌های برنامه کاشانه است. манам ягор мисли шумо. تازه کنم. کنی بینید؟ بله نمیخوام. کمی. زیر نکنید که نشکنه تخم. وایسته. چون که تخم خودش نازک است. انا دیدید در یک فرصتی کوتاه ما 5-6 دانه تخم رو تازه کردیم. خیلی осон буд аст бо ин тарз тухмро пайда кардан. از مصلحت ما حتما استفاده برید. албатта. مرحمت. انا کنم چیکار میکنم؟ акнун гӯштро дар қабат якум мечинем. مرحمت. تیت میکنیم گوشت رو نمیخواد. قبط یکم. бале. مرحمت. قبط دویمش چی؟ қабати дуюм пиёз аз болаш мечинем. مرحمت. قبط دویمش پیاز. бале. تماشاگران محترم در اینجا ما پیاز خام رو استفاده کردیم. وقتی که پیاز رو ما ریزه کردیم ما پیاز رو در آب گرم شستیم چون که ما این رو بریان نکردیم و در وقت آب گرم شستن پیاز کمی ملایم می شود و البته تندیش رو هم این آب می گیرد و بسیار خوشبو می شود. акнун дар қабати сеюм аз майонез истифода мебарем. کمی مایونز هم رو می‌کنم. آفرین. акнун дар қабати сеюм мо аз картошка истифода мебарем. با همه طرفش برابر تقسیم می‌کنیم مایونز رو. ба ҳама тарафаш баробар майонезро بله تقسیم می‌کنیم. من میدونم که شما کادبانوی خیلی خوب هستید. نمودهای گوناگونی تیار کردنی خورش و کلچه قندها رو میدونید. این خورش برای ارگانیسم بسیار فایده کلان دارد. بله چون که از ویتامین ها بهار است. بله. ما از زمستان برآمدیم. ارگانیسم ما علاقه تشنه ویتامین ها برای همین هم بینندگان گرامی خوب میشد که در فصل بهار بیشتر از کبوتی و علفهای خودروی نمودهای گوناگون خورش رو تیار کنید. و این هم برای ارگانیسم ما خیلی فایده کلان میرساند. امروز هم برنامه ما اساسی برنامه ما همین است. بعد از майонез мо картошкаро аз тарошак мегузаронем дар қабати сеюм. شویره جون من همین موادی که روی میز است همش رو از تراشک میکنم. бале ҳамаш аз тарошак мегузаронем. خیلی نباشد من امروز استراحت شما کار میکنید من تماشا میکنم. مرحمت. از دندانچه های کلانش مرحمت. این رو هم به همه طرفش برابر تقسیم میکنم که همه طرفش پر شود از کارتوشکا. این قبطی سیومشه. بله. ما برای اونهای تکرار میکنیم که نه وقت به نزد آینه نیلگون نشستن. قبط اول گوشت بریان کرده شده، دویم قبط پیاز خام، سوم قبطش مایونز، چهارم قبطش چی؟ کارتوشکا. بله. дар қабати панҷум аз сабзӣ истифода мебарем, аз тарошак мегузаронем дар қабат. навбати сабзӣ омад. акнун сабзиро аз дигар тарошак мегузаронем, чунки зеботар мешавад ва намудашам хушрӯйтар аст. дандончаҳошам фарқ мекунанд. бале. بعد از سبزی چی؟ بعد از سبزی زردی تخمро илова мекунам. یعنی من باید زردیش رو جدا کنم؟ бале. زردی و سفیدیش رو ما باید جدا کنم. سفیدیش رو علاهیده میگذارونیم، زردیش رو علاهیده میگذارونیم. زردیش رو از سفیدیش جدا میکنیم. شویره بانو بگویید که شما طرز تیار کردن خورش رو دوست می‌دارید یا کلچه قند و تورت؟ бисёртар тайёр кардани хӯришро дӯст медорам. نمودهای کدام نمودی خورشی شما میدونید که در برنامه ما نبود؟
ба фикрам ки ҳамаи он хушрӯе ки ман карда метавонам дар ин барнома аллакай пешкаш шуда буд. دیدید این چه برنامه خوب است. бале و فکرم از این برنامه طرز تیار نمودن نمودهای گوناگونی همه خورش ها رو شما آموختید. албатта و میگویید که کسب شما چیست؟ در آینده کی میشوید شما؟ аллакай донишгоҳро хатм кардам дар оянда иқтисодчӣ шуда кор кардани ҳастам. خیلی خوب. анакнун баъд аз сабзӣ ками намак мепошем. بله. баъд аз намак боз майонезро истифода мебарем. مرحمت. بسیار یک خورشی و فکرم با لذت می شود. من در خانه تستیس چون این خورش رو تیار میکنید. аз бас ки камхарҷ аст ва ин маводҳое ки мо дар ин хӯриш истифода мебарем дар хонаи ба фикрам ҳамаи мо ҳаст, мо метавонем ки ҳар рӯз яъне ин хӯришро тайёр кунем. фақат ман фикр мекунам ки тамбари кар лозим аст. акнун зарди тухмро аз сарушак мегузаронем. این چند قبط شده لکه؟ бале 5-6 قبط شد. бале شویر بونو همه زیادهش رو استفاده نکردید که اینجا موندید؟ якташро барои дар болош аз ҳама қабати болоишро барои хушктар шудан бале дар охири хӯриш истифода мебарем албатта. ана акнун чӣ кор мекунед? акнун бодирингро дар қабати дигар песташро намегирем? на не ман ҳамашро истифода мебарем. не се донаш ба фикрам басанда аст. ин аввал майда мекунем. майда кардан дар кор? бале чӣ гуна реза кардан дар кор? хе якта мобараш бале марҳамат. бояд аз дандончаҳои майда гузаронем? албатта ин хӯрданаш осонтар мешавад? осонтар мешавад бале. ана бинед аллакай намудаш зебо шуда набинед? тамоми намудҳои рангҳои баҳорӣ инҷо ҳаст албатта вуҷуд дорад. бале бинед ҳам сабзу ҳам зарду ҳам сабзи рангу инҷо боз сурх ҳам ҳаст. ба ҳама тарафаш манам хел бале бале ба дар ҳама тарафаш тақсим шавад албатта. дар кор аст. баъд аз бодиринг боз майонез дар қабати дигараш илова мекунем аз болояш. дар аввал каме намак мепошем баъд майонез мекунем. марҳамат намакай. майонез ҳам худаш ба фикрам намакаш ҳаст. бале кам истифода мебарем. акнун майонез ба ҳама тарафаш намехел бале. тақсим мекунем майонез. акнун дар қабати навбатӣ аз лаблабу истифода мебарем. ташаккур. инро ҳам аз тарошаи майда дандончаҳои майда истифода мебарем. лаблабуро пешакӣ мо пухтем. албатта обдушонида шудааст. ана бинед чӣ хел номудаш хушрӯй шуд чунки лаблабу сурх аст. лаблаба дар ҳақиқат ана ҳамин намудаш бисёр зебо шуд. ана ҳамин сурхии лаблабу хӯришро боз ҳам зеботар кард, иштиҳоовартар кард. бале офарин. баъд аз лаблабу аз сафеди тухм истифода мебарем. сафедиам аз ҳамин тарошак мегузаронем. яъне қабати охирини хӯриш аст. ана михел ба ҳама тарафаш баробар ман ҳамин сафедии тухмро тақсим мекунам. аз тарошак мегузаронем. ки рӯпӯш кунад. рӯпӯш кунад бале. нет аз ин тарошак ба фикрам каме азоб кашида истодаед ноқулай аст. бояд набошад вай тарошак агирем кани бинем кани аз вай хубтар мешавад. анакнун ана аз ин ана дидед бо ин тарошак кор кардан осонтар. бале хеле хулайтар будааст. ана дидед акнун ин зарди тухме ки дар аввал монда будем барои қабати охиронаш ҳамина истифода мебарем. инро ҳам хел пош медиҳем. кам чунки дар қабати аввалаш аллакай аз зарди тухм мо истифода бурдем. инҷо каме ҳам бошад ба фикрам барои намудаш. бале барои намудаш албатта. акнун кабутиҳоро чӣ хел истифода мебарем? реза кардан лозим аст. каме реза мекунем ва каме дар болош барои хушрӯй шуданаш орду доданаш истифода мебарем. акнун аз майонез истифода мебарем. набошад тахтача дед надедем. шибитро майда кунем. кадомашро реза кунем? укроп. шибитро ҳам истифода мебарем? албатта.
ماهین ریزه کردم البته. شیبیت مایل ریزه کردیم شیبیت کوهی هم خیلی با همین طرز ریزه کردن لازم است نه ولی فقط برای زیبایی است. برای زیبایی برای آرایش خودش البته. ببینید شیبیت کوهی بسیار وای خوش دارد شویره بونه نه مایده ریزه کردم اکنون با بالای خورش مرحمت میپوشیده اکنون خورش رو با شیبیت کمی آروم میدیم که نمودید در حقیقت بهاری شود البته. انا این آخرین کاری که ما بله. با خورش میکنیم یعنی اولو هست اینجا من این مود که من این چیپسه چیپس رو برای آرایش خورش استفاده میبریم در گردش میچینیم. بله اکنون بله در گردش میچینیم. میچینیم خیلی این علاقه آخرین کاری که ما با خورش میکنیم آروم میدیم نه نمونج افتاب پرست رو بله میگیرد. بهار که اومد افتاب آفتاب نمی خیلی نور می پاشد و سبزه ها باز هم سبزتر می شوند زیباتر می شوند و البته بهار اومد منه یک نمودی خورش بهاری را امروز بینندگان گرامی با شاعر بانو به شما نشان دادیم خیلی نمودش زیبا شد انا تیار شد بگذار شاعر بانو در دولت صاحب اختیار ما همیشه خورشید نپاشی کنه سلامت باشید دستتون درد رو نبیند من باوری کامل دارم که برنامه امروزه ما را تمام مخلصان با شوق و ذوق تماشا کردند و البته چون این خورش را روی دسترخوان خود میگذارند در جشنها در روزهای تنتنه حتما چون این خورش را تیار میکنند و عموما من فکر میکنم که طرز تیار کردن این خورش وقتی زیاد را نمیگیرد و موادی که اینجا استفاده بردیم اونقدر گران نیست در خاندان هر یکی ما هست و تنها کمی خوش داشته باشد مثلا تنبلی نکنند همینطور بینندگان گرامی شما هم می توانید مانند شاعر بانو در برنامه ما اشتراک کنید هنرتان را نشان دهید و بیایید در آخر برنامه به شاعر مینداری بیان نماییم چون که شاعر بانو همیشه خواهش ما را رد نکرده در برنامه اشتراک میکنن هنرشان را نشان میدن شاعر جان دستتان درد را نبیند همیشه با برنامه های ما بمانید و باوری داریم که باز با شما وام میخوریم و با هنرتان مخلصان را شاد خواهیم کرد سلامت باشید بینندگان گرامی در همین جا به برنامه خاتمه بخشیده به همه شما سربلندی و خانه آبادی تمنا داریم هفته آینده در آن همین وقت ساعت ما تهیه‌گران برنامه شما را انتظار هستیم خوش باشید